Maayong buntag sa tanan. Ako si Rodolfo Lopez, 71 na katuig. Gikan ko, nag-retire sa Philippine Army. Sa una, wagi ko'y sakit gibate. Sa batanan pa ko, bisag kung salay trabaho nga akong nagian. Wagi ko'y gipamati nga sakit, pero karon nga medyo nakatigong-tigong na si Manoy. Naanay gipamati sa iyang ako kunong atay na kanser. Moto ga netong Nobyembre last year, na-admitted ko sa Chunghwa Hospital tungod sa diagnose nga na ako'y kanser sa atay. Unya, kanan ko kanang procedural performance on my tumor. Unya, pagka Nobyembre 1, 2014, ang akong ikagaw si Manang Josepa de Horas nagsulti sa ako nga magkuhan ka og kanang Kiani, mga unit sa Kiani nga imo ra ning tumahon. Nalipay kay ko aning tambala kay dili para sa uban nga mga kanang ipang-inom nila nga makaayo sa lawas nga mga dagko kayong tablitas maayo ni kay liquid. Sa ako sa pagtuo, kung mo kay liquid, dali kay nimo concentrate sa imong lawas kung nagyo kay sakit. Moto nga atong January 21, 2015, nakita na sa mis akong igagaw. Tapos na pag sawa pa may nakita dito ko sa hospital, kuanasan ko kanang ultrasound, daghan kayong laboratory, pero nawala na ang akong kuan. So makasulti, nawala na tong mga kuan sa akong atay, itong naay mga nagbukol-bukol. So sa akong pamati, sa akong nakita, ang katong gipainom sa akong igagaw nga kuan, Kiani, nakaayo gito sa akong gidiagnose nga tumor sa akong atay. Kaysa akong pamati sa akong lawas, okay na kayo. Wa ako ingon nga gikapoy, abtik na akong pamati o medyo wala problema. Ang problema na lang yun ako, nga walay kwarta. Salamat.